हाय फ्रेंड्स। बहुत लोकों पाखे टैलेंट अच्छी, नॉलेज अच्छी, डिग्री भी अच्छी, किंतु सेमाने आगको बढ़ी पारती नहीं। कहीं जानी कारण से निज कथा को ही सठिक भाव में कही पारती नहीं लोकों आगे, निजर कथा को लोकों आगे रिप्रेजेंट कर पारना। ठीक अच्छे इंटरव्यू से भल कम्युनिकेशन थिबा कैंडिडेट अनेक समय अधिक सुजोग पाए। बिजनेस रे बहुत भल करती, कम्युनिकेशन स्किल थिले कस्टमर ट्रस्ट भी करती, रिलेशनशिप रे बहुत भल कम्युनिकेशन थिले भूल बुझा माने बुझाझुझी भी कमी जाए। ठीक अच्छे तो से कम्युनिकेशन स्किल केवल कथा कहवाक नुह, यह गोटे सक्सेस रो फाउंडेशन है। नमस्ते। तो आपण मैंने जानी मो सोशल मीडिया विषय रे जहाँ मुझे जानी पूर्व भी कहे डिजिटल स्किल विषय रे मु समस्त को किसी कहे जो थी कि मु शिखी मोर किसी लाभ होती, तो लोक मैंने भी घरे रही मोबाइल थ्रू रू मो वीडियो माध्यम रू शिखु एवं से भी किसी उपकार पाइपर। ठीक अच्छे जब कंसिस्टेंसी प्रत्येक वीडियो जो मोर देखुवे से किसी न कि शिखिपारे और निजे भी आगक बढ़ी भी पारे। चलतु आज आम फर्स्ट जानिबा कम्युनिकेशन रो प्रथम रूल कौन। ठीक अच्छे कम्युनिकेशन माने कम्युनिकेशन अर्थ कौन ना आम जन सहित कथबार्ता हाँ किपरि माने माने भल भाव कथा ही पार। ठीक अच्छे तर फर्स्ट रूल हूँ लोक कथा प्रथम शुणा से कौन कहते। बहुत लोक कौन करती शुणापी माने धैर्य रखती। ठीक अच्छे रिप्लाय मैंने से जहाँ तो सांगे सांगे रिप्लाय देवाई से ना, किंतु सक्सेस माने सक्सेसफुल लोक प्रथम कौन प्रथम से कौन कहते शुणती, कथाटा को से भल भाव मैंने बुझती से कौन कहते कौन कहवाई चाहूँ से उत्तर दियंती। ठीक अच्छे एमती नुहे जो बहुत जन कौन करते प्रत्येक कथा मझे से जड़े कथा कहे काटिकी कहे बा से जहाँ कहे इग्नोर कर ना, सेमती नुहे कथा मझे जड़े कहला मैंने कंटिन्यूअसली कहवाक दियो कथा धैर्य धर से शुण। तापर जदि आम किसी कम कर आई कंटाक्ट रखा से कौन कर कंटाक्ट से जापर जे आप कथा शुणुंट। ठीक अच्छे तापर कौन ना शेष मुझे सब शेष पर्यटन पूरा डिटेल शुणी से कौन आ गोटे जिन क्लारिफिकेशन पचारतु जी भल माने कौन कहले जी जी बहुत भल शुणती लिसन से भल कम्युनिकेटर। ठीक अच्छे मेन जिनस रहा क्लीयर एंड सिंपल स्पीकिंग माने अपन जदि किसी कहूँ बेसी जरूरी हुए लोकों कथा से कौन कहते प्रथम शुणा तापर बुझा तापर आम सहज भाषा बुझे। ये मान से गोटे कहले आम गोटे कठिन भाषा कि इंग्लीश कि जी से जो लांगुएज बुझीपार से वर्ड कहे ना सेमती नुहे। फॉर एग्जांपल देखो मु गोटे विषय उपर एक विस्तृत आलोचना करने इच्छुक। यह कौन मुझे विषय कथा होगापी चाहूँगी, किंतु जिते मुझे कहली विस्तृत गोटे विषय मु एक विस्तृत आलोचना करने इच्छुक। ये गोटे कष्ट कि से भाषा मुझे कहबी कि नहीं गोटे सहज भाषा लोक मान पाखे गोटे गोटे यही विषय गोटे कथा कहवाई चाहूँगी। ठीक अच्छे ये कौन गोटे आमर सरल भाषा, तो सहज भाषा लोक मान मन शीघ्र पहुँचे। जो हार्ड माने संस्कृत भाषा शुद्ध भाषा इंग्लीश जेकोसी लांगुएज जोड़े आम जाना जड़े आगे कथा आमर से कौ लेवल सब जिन जापर। ठीक अच्छे कथा अनुसार ही आम कहले से लोकटा जी आम आगे कथा हो से बहुत भल भाव बुझीपारे। ठीक अच्छे तो आउ गोटे जिनस रहा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कौन ना बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन केवल मुहर कथा नुहे। ठीक अच्छे आपणकर स्माइल हस आई कंटाक्ट हैंड मूवमेंट माने सबू ही गोटे मैसेज दिए माने आपन केते माने कौन कहले शुणापी रोच धैर्य छिड़ा होती शुणुं कथा केते इम्पोर्टान्स दौरान आप सीधा माने बहुत जन कहते से पूरा लेजी लेजी होते सेमती नुहे। सीधा हो बसतु हल्का स्माइल रखु कॉन्फिडेंस सहित कथा कहतु आखि तलगुण सामना सामना आई कंटाक्ट रही मैंने गोटे बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट प्रकाश करे। हाँ ठीक अच्छे लोक आम कथा पैसन सहित शुणुंट, तो जड़े आग लोक जी सी भी टे कहवाई कुंठाबोध हेनी से फ्रीली आप सहित कथा जहाँफल आपण निजर भी कम्युनिकेशन बिल्ड हो पार। कि देखिए बहुत जन कथा लाजे जाती, बहुत जन आई कंटाक्ट कथा ही पारती, बहुत जन कहला मैंने जन आउ जन माने कथा काटी ये सब जिन भल नुहे। ठीक अच्छे आ गोटे जिनस जदि आम डेली प्रैक्टिस करवा प्रत्येक दिन अध घंटा माने 30 मिनिट जदि आम टाइम दबा माने 10 मिनिट रीडिंग करवा 10 मिनिट
କହିବା 10 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଠିକ୍ ସେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 90 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ବି ଯେ ପର୍ସନ୍ ମୋ କଥା ହେବ ଯେକୌଣସି ପର୍ସନ୍ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ମୋ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୁଁ କେମିତି ରହି କହିଦେଉଥାଏ ମାନେ କହୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ହସ ନଥାଏ ମୁଁ ପୁରା କାଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାଳେ ଗୋଟେ କହିଦେବି ତ ସେମିତି ମୋର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଶିଖି ସାରିଛି ଜାଣିସାରିଛି ଜିନିଷଟା କଥା ମୁଁ ଆରାମସେ ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ମୋର ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଗଲା ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ୱେ ବି ହଉ ଯେକୌଣସି କଥା ମୁଁ ଆରାମସେ କହିପାରିବି ବଟ୍ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଖାଲି ମନରେ ଡର ଥାଏ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଡରି ଯାଉଥାଏ ତାପରେ କହିଲା ବେଳେ ମୋର ମାନେ କହିବି ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି ଜଣେ କହିବେ ଘୋଷି ଦେଇ ସେ ପୁରା ଗାଇ ଦେଇ ପଳଉଛି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁନଥିଲି ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ମନେ ସେ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନ କରିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ½ ବି ହଉ କି ପଢ଼ିବେ 1/2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ 50 ମିନିଟ୍ସ ବି ହଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ତ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଯଦି ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଗଲା ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯିବେ ଯେମିତି ରିଲେସନସିପ୍ ହଉ ବିଜନେସ୍ ହଉ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡ ହେଇସାରିଛି ଓକେ ତ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କହିଦେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଫଟେନ୍ କରିବା କଥା ସେ ଅଫଟେନ୍ କରିବେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଚିତ କଲା ଗୋଟେ କଥା ଯାହା କଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ବି ଏମିତି ବି ବେଳେ ହୁଏ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଗ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଲୋକ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ ସେ ଜାଗାରେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିଦେବା ଆମେ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେ ଲୋକ ଯଦି ବୟସ କମ୍ ଥାଏ ଆମେ କହିଦେଉ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁ କିନ୍ତୁ ବୟସରୁ ଯଦି ବଡ଼ ଆମେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ତାପରେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବଟା ବେଷ୍ଟ। ତ ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ନା ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ନିଜର ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ଏବଂ ନିଜର ବି ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ରହିବ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନିଜେ ବି କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ କିଛି ଭୟ ଜିନିଷଟା ମନରେ ପଳେଇବ ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ କି ମୁଁ ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ମୋ ସହିତ କଥା ବି ହେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ଆପଣ ମନର ଭିତରେ ଡର ଥାଏ ସେ ବି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି ନମସ୍ତେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଣିବା ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଟିପ୍ସ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ବି ଆପଣ ଏଠୁ ପାଉଥିବେ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଶା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତ ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ମୋର ରହୁଛି ଆଶା ସହ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଫଲୋ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟିପ୍ସ ବି ପାଉଥିବେ ତା ସହିତ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫଟୋ କି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରହିଲି।